Tapasonang marohatta asa tapukka pertanyaan atta di bugasan bornginon martangyang mahita di bugasan rohatta be. Amin. Marende mahita nomor 272 sian ayat cada 1 ayat 2. Hite goar ni debata ama doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goar ni ton di porbadia nama noppa langit dotan on. Amin. Disuruh debata do anakna gabe perdengkan taringot tu dosata hamu aliak kadongan molo so dihaholongi debata hita ikon doho do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargo gona suatu dosan amani na di banua ginjang moleate marohanami tu ho ala di lehon ho anakmu nasasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman si bolis hubangi dohami tu ho saira moti hami di bagasan hatam asa margogo hami jumpa masa hasusaan dohot hagogotan saise sama dosa nami dohot pangalusyon nami di hatam nabadiai sai parbadiai marohan nami marhite hite tondim jala pamasuk kami Tuhan uluan sogot asa pujion nami hodisi rodisa leleng ni leleng na marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema trupuk ni apistel di pertanyaan atta dibuka sembotarion imana tersurat di Markus 8 sian ayat 30 sada sahatu 30 alu jalata jahama markat di pasoring. Jadi dibuka mengajari nasida ia anak ni jolmai ikon godang do si taunon na ikon bolokonon ni akas si tua dohot malin dohot si botu surak do ibana laos usahon na do dungi mulak mangolu do di ari patuluhon patar do di paboa hatai
alai diarahon si Petrus ma ibana, disolsoli ma ibana. Alai humusor ma anggo ibana, dipanuknuti ma akasi sian nai, dipisang ma si Petrus, ninna ma, lao maneho bolis sial lambukon, ay indang nadi parwahukko nadi debata, aka nadi jolmado. Laos di jauh mana toropi, rap dohot si seanna, di dogma tunasida, nasa nagiot mangihuton au, di soadahon madirina, dituhuk masilang natu ibanai, dihuton ma au. Ay nanay paluahon usana, mangagohon do, magohot sa do, alay na akuan hosa alani ahu, dohot alani barita na ulii, ido paluahot sa. Ay ahama atong gunana di jolma, nang liat portibion, diomo ang gomago dohosana. Ayaha do, natarlehon jolma bahen tubus ni hosana. Asa molo adong nama ila alani au, manang alani hatakipe, maradopon bangso pangalakup jala pardosaon, laos maila do anak ni jolmai sogot, maka tidak koni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana, rap dohot surusuruan akana badiai. Ido sahakna, martua do na tumangion hata ni debata jalan na peoksa. Amen. Marende mahita sian nomor 710 sian ayat sada 1 ayat 2. Martangya kita mauliati mali Tuhan disaluhutna dinggan di basam na pinasahatmu di tonga-tonga ni mulu nami di bagasan hahipason lasmi roha budu pehami Tuhan ro marsaur tuadupamu marhite partangyangan nami atong dinalaho manangihon hatam na badiai mahami tordimi manamian di bagasan roha ng pikiran nami asa takas hutangiho kami hatam na badiay jalo matangyang nami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Hurian itu hata tabukama bibelta turpuk jamita di partangyang atta di bagasan bornginon imana tersurat di poda bidu sada ayat 20 sia sahatu ayat 30 poda bidu sada ayat 20 sia sahatu ayat 30 alanaung hinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit biar mida Jahoba jaladang dioloi panuturiokku jaladang dipekon sadok pisang-pisakku jadi ikon panganon nasida parbueni dalan nasida jala habutok konon na sakap-sakap ni rohana sadiri ay panudalion ni halak naoto laos mamunu nasida
Jala hapidi munni halak nabudu laos mangago nasida. Alay manangise na manangihonau marsonang-sonang maibana maringanan. Jala sonang rohana maradukpon haguduron dohot jea. Ido sahatna. Hurian itu hatta di partikian saunari molo mangihuton kecanggihan ni teknologi di zaman saunarion, molo tapamanat dohot diakka media sosial, murah-murana majol mabaritahon akka barita. Murah-murana majol menyebarkan akka berita. Sekalipun itu akka barita naswapala niat tusanna. Bahkan dohonota barita nasodinggan. Macai murana majol manuaing laho menyebar honi. Molo dibereng manang dijahar rupanya ka postingan di sosial media. Nang pesipata diboto bahwa postingan atau berita atau informasi na jinahanai hurang dodengganna. Alay say girgirdo na diba lahu mabagi hono. Men-share. Bahkan di copy paste muse. Dohot akalan na asing na. Sopola disigati. Sopola dipamanat. Ahado pakkorhon na. Ditonga-tonga ningoluna. Didirina. Dohot tuaka jolma na humaliyang ibana. Molo say hatop-patop. Mabaritahon ak kabarita na sodinggan. Ang gubarita na dinggan talanjuton tartoruson tuhalak, maka orang akan terberkati. Jikalau itu adalah informasi yang baik, terpasu-pasu duhalak. Alai bohama molo baritai justru menimbulkan konflik persoalan nai baru di tonga-tonga ni ngoluta. Hidup bahen sonari adong istilah penyebar berita hoax. Penyebar berita di mana fakta dan kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Hanya mengcopy paste dari postingan orang lain, hanya melihat postingan orang lain, alenunga pitor di baritahon. Sadar atau tidak sadar amanginang, olo dohita madabu tu situasi nasongoni. Olo dohita parsidohot di situasi nasongoni. Alanido marhite turpuk jamita di partangyangatta di bagasan bornginon. Tung macai rikot do marrohabisu. Di zaman teknologi na semakin maju, na semakin mengerbang, dohonok ta ikom marbisuk dohita. Unang gabe teknologi manang zamanon nama dodo dihita. Unang gabe zamanon na mangatur hita. Unang gabe teknologiyon na mangagohon ngolutta. Alay ikon hita do mengendalikan teknologi. Tu dia do pakai otangoni. Lam tabba zaman, lam tabba meningkat do kecanggihan teknologi. Lam tabba zaman, lam tabba balga tabba godang do tabba mangerbang do parbinotoan di colma. Alay disaluhut nai marhite turpuk jamita di partangyanganon rikot do marbisuk. Kita perlu berhikmah. Kita perlu bijaksana. Laho mamereng situasi kondisi dohot na denggan narwa na masa di tonga-tonga ni akana humaliak kita. Namarlapata di si unang pitor sude. Tau dukko na te unang pitor sude lapatan na adong informasi sianan pitor sude tau dukkon taulohon. Tetapi kita perlu berhikmah di dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ido napinasahat ni Raja Salomo. Raja Salomo raja yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Raja na ubisuk. Raja na marbisuk. Bisuk nasia dia do dipake, bisuk nasia dia bata.
Parbinotoan nasa dia do dipakai bana parbinotoan nasia debata. Alani denggado molo godang parbinotoata, denggado molo lang tupistar na hita, alay ikon dibarengi doi, dohot parbinotoan bisuk nasian debata. Ay berbeda do habisuhon ni debata, dohot habisuhon nasian portibion. Adul berbeda do parbinotoan nasian debata, dohot parbinotoan nasian portibion. Anggo parbinotoan nasia portibion nata uhal doi, nata persiajari doi, nata lului doi, tetapi hikmah itu adalah pemberian anugerah Tuhan. Silehon-lehon ni debata, pasu-pasu ni debata do habisuhon nasahat tuhita. Termasuk dohonota nga disahapod debata hatana tutonga-tonga ni nguluta. Kita selalu bergumul di dalam firman Tuhan. Alay moloso tapakke do hata ni tuhata lammanadda debata di tonga-tonga ni nguluta. Berarti kita belum memakai hikmah kebijaksanaan yang dari Tuhan. Habisuhon na di portibiod dope nata pangasahod disin. Jojo do rata begya kamanginang saluhut na hitana patupa partangyangan dito nga di bagasta bahwa kita perlu pilihan dalam hidup ini. Perlu do mamilit. Pilihan itu perlu. Alai setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan adong do akibat nion. Alani di tonga-tonga ni ngolut taupe adong do istilah tabur tuai. Adong do istilah sebab akibat. Bahkan hatan itu hatama dokon iai na tapatupa tudong atai dong sejal otak. Apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur maka itu yang akan kita tuai. Alani pilihan ipe ikut di bagasan bisuk dong. Sebab akibat di tonga-tonga ni ngulut tadong do. Buasa marsahi to alania atau tu adong do penyebabnya. Buasa songonon ngulum to tu adong do penyebabnya. Semua ada sebab akibat di tonga-tonga ni ngulut ta. Jalal takas dunak kaning di bagasan turpuk jamita di partang yang atta di bagasan bornginon. Tabereng ma di bagasan turpuko di ayat 20 siang. Ala naung hinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit biar mida Jakoba. Jaladang dioloi panuturioku. Jaladang dipekon sadok pisang-pisakku. Saluhut na jolma naso makkalomohon parbinotoan nasya debata. Bahkan dangadong beroha biar di bagasan rohana maradopon Jakoba. Dang dioloi be panuturion nasya debata. Bahkan picang-picangi be dang apalah di peok be. Dang apalah ditangiho be. Maka itu akan mengakibatkan apa? Ahado akibatna moloso tatangiho be Jahoba, moloso mabiar be hitatu debata, moloso tatangiho be picang-picangna. Molo dihita halak batak adong do bahasa manang hata na jujut tabegi dang mago yanakon na sa totong ni ajaran. Dang mago yanakon na sa totong ni podaan. Dalam arti setiap anak yang kita selalu nasihati na sa totong tapaingot dijakon si paingot tai. Dang mago. Dapotan ngolu-ngolu doy. Alay kebalikan na nasa yanakon bahkan nasa jolma naso manangihon akapoda si paingot picang-picang. Mago doy. Maka kitab Amsal ini poda ini jujut tajaha gudang tajaha di bagasa turpukon. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan ya kahapistar doho takalan na asing nai. Biar mida Jahoba dong. Alay molo soma biar be mangida Jahoba. Molo soma biar be dipicang di bagasan hata ni debata. Tabereng ma akibatna di tonga-tonga ni ngoduna. Ima di ayat 30 sada dohot ayat 32.
Jadi ikon panganon nasida parbueni dalan nasida. Jala habutok kononna sakap-sakap ni rohana sadiri. Ai panudalio ni halak naoto laus mamunu nasida. Jala hapedemo ni halak nabodo laus mangago nasida. Ima akibat si jaloon ni akka halak akka jolma na soolobe mangoloi Jehovah. Alai diudut ni ayati Musea 30 alai manangise na manangihonau. Manangise na manangihon hata ni debata. Manangise na manangihon suara ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Marsonang-sonang maibana maringanan. Jala sonang rohana maradopon hagodoron doho jea. Barang siapa yang mau mendengarkan Tuhan sekalipun di dalam bahaya, maka dia akan aman dan terlindungi. Alaboha manangihon hatani debata di tonga-tonga ninguluna. Persoalan nano yang ngamanginang, masih maukah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Masih maukah kita dengar-dengaran dengan Tuhan? Sotung do naing hita ditangihon. Hape hita dangolo manangihon. Unang maju manangihon dongan. Unang maju manangihon lapatan na dihumaliangta. Manangihon debata. Atik na soolo behita manangihon debata. Atik na soolo behita nuaing mardalan. Di dalan ni Jehovah. Konsekuensi pilihan di bagasan habisuhon mamilit manangihon debata di tonga-tonga ni ngoluna ahado jambarna dido di somar sonang-sonang maibana sonang marohana sekalipun di dalam bahaya aman terlindungi sekalipun di dalam bahaya dang adong naboy mangagohon ngoluna manang dang mahuwa ibana ala di bagasan lomoni rohani debatado ibana manguna. Persoalan no balgan waing disido. Nomoru do nuaing ringgas ni rohatta manangihod debata di tonga-tonga ni mulutta. Molo jujur hitan waing mga lusi. Hama kamanginang akar remaja na po subulong sikola minggu. Sekarang ini kita lebih dengar-dengaran kepada siapa? Tuhatan ni debatado, manang tuhatan ni Portibion. Mulo tuak kada dana ra gumudang adope tangi di hatani nato rasna. Alai di bagasan hapor siang tangi itu dia dohita. Namoru donuain panangi honot tadi hatani debata sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hape mulo tabigi lapatan na padohan na asing muse. Molo ibarat tuna marsitaonon manang tu pergumulan di tonga-tonga ni ngolu molo paet unang pitor satabi unang pitor ni tahon molo tonggi unang pitor ni bodut songoni do nang di tonga-tonga ni ngolu perlu do marbisuk ay napaiti belum tentu racun ya te ay na jarang do ubat tonggi rata-rata ubat paet do. Perlu do marbisuk kita kamanginang. Alay bohado asa marbisuk kita totusong na hudok nakaning bisuk parbinotoan na siya debata itu bukan datangnya dari dunia ini tetapi dari Tuhan. Anggona siya Portibiondo ido bah godang digoari si bisuk na oto sa tabi. Bisuk do ibana alay habisuhon na dipake laho tanda kutip laho bangototo ijolma. Laho mabain bohado asa rugi, asa au marutung rugi ngolunian. Termasuk do habisuhon ni alay habisuhon na sa dia doi. Anggona pinangido ni turpukon bisuk na siya debatado. Bisuk na siya debata ada keadilan di dalamnya, ada kebijaksanaan di dalamnya. Ay ido na iniulahon ni Raja Salomo ditiki adong dua ina mabuan poso-poso na sada mangulu sada poso-poso na nungamate digulut na sida poso-poso na manguluon alay rodo ina ni poso-poso na manguluon didok do leong matibana ala didok Raja Salomo tumagom
ibu podang na tumago mahubula dua asa-asa sa bari-bari honin na. Alay rodo oma ni poso-poso yang sebenarnya madokon at tong liam matuibana asa mangulu poso-posoy. Dang sakap na ng pamatehon anggo sakap ni Raja Salomo, tetapi bagaimana dia memutuskan dia do na denggad dia na so denggad di tonga-tonga ni ngoluna. Habisuhon na siya debatado di pangasahon ni bana. Gudang do na pistar di Portibio Gok. Gudang do na bisuk. Alay justru gudang do akan napistar na di Portibion hapistaran nai dipake laho marlomo-lomo di tonga-tonga ni ngoluna. Tabereng mamanginang. Adong do hape jabar si putih hata ketika pilihan yang kita tentukan di dalam hidup kita dang hobar tulomo ni rohani debata. Moloda na taulay na taputusoni di tonga-tonga ni ngolutta na taulahoni di tonga-tonga ni ngolutta dang sobar tulomo ni rohani debata manang mololunga ta hagigi hodo kapar minotoan na siya debata molodang be adong roha biar di hita maradoppo debata. Ada konsekuensi yang harus kita tuai. Hamatean itu nak yang di ayat 32 ini. Panudalio ni halak naoto laos mamunu nasida. Tabereng macontoh na nakaning di kemajuan ni teknologi, di kemajuan ni zaman di partikian no aingon ay gudang natartakup ala ni berita hoax. Menyebarkan berita yang tidak benar dang marbisuk. Anggo aka anak ni debata ikom marbisuk do. Ate dang saya sudah murah-murah atau atana di Portibio na apalagi rata-rata nuaing na baru tubuh penuaing setebi baru tubuh na penuaing ngatori ba no makna Facebook na te. Ngay ngatoradong akun na dohot akalan nasing naon nga luar biasa. Jala murah-murah nuaing jolma menyerap aka informasi nasahat tuibana. Alayang goh ka Kristen nasitong na mangulo di bagasan hata ni debata ikom marbisut dong. Bahkan sosial media na dipakai jolma do mangulahon hajahaton. Kecanggihan teknologi na dipakai jolma do mangulahon hajahaton. Dangadong bebiar maradok po Jehovah. Ido bahe boy menyamar dipakai nomor baru mengaku ma si A. Lahodalan mamoro hepengna penipuan dohotak kala nasin pegudang na buy tabereng di jamas saunarion. Ala itu dia do ujung ni ngoluna. Tu dia do ujung ni lakkana. Marsonang-sonang do ibana songon na dia 30 las dorohana ketika ada mara bahaya apakah dia aman dan terlindungi? Dan tuhamateado hamagoado anggo ujung ni pardalanan ni akka jolma naso mabiar be mida Jehovah. Jadi hita perlu do amanginang ditongan ni bagas tabe merenungkan di dalam keluarga kita masing-masing apakah keluarga kita keluarga yang takut akan Tuhan. Songod dia do gobaran ni keluarga nama biar tu debata. Songod dia do gobaran ni keluarga nama biar tu debata. Molo dia ayat 33 nak ini dokon masih mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Suku-sukuku nak kaningan, masihkah kita mau bersedia dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Satabiak ka manginang, takasdo ta evaluasi setiap hari Minggu bagaimana kesediaan jemaat mengikuti ibadah permingguan doho pertangyangan di tongan ibagasna sada bentuk doi di hauduhota naolo do pehita tumangihon debata manang nadang. Hita mamangalusi keluarga yang masih mau dengar-dengaran dengan Tuhankah kita atau tidak? Keluarga na olo tumangihon hatani debatado pehita manang nadang. Olo do tadok
ko keluarga nama biar tu debatado. Bahkan banyak keluarga yang menjadikan statement di tonga-tonga di ngoluna songonan di dok ni si Joshua ya audo dong aku sajabu iko Jehovah do oluan nami. Alai anggo kenyataan na taalusi mamanginang di tonga-tonga ni Bagasta. Benarkah hanya Tuhan yang kita sembah di tonga-tonga ni ngolutta? Saya tadok ia audo dong aku sajabu iko Jehovah do oluan nami patupa perminggu pihita bakol. Patupa pertanyaan pihita bakol. Bagaimana kita menunjukkan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Bohado hita makanguluhon na dia 30 tahun manangihon debata. Habe konsekuensi na manangihon hata ni debata adalah bersukacita. Bersukacita lapatan na datung nasorobe si taonon. Molo didok marsonang-sonang datung nasorobe parsahito molo nunga disomba debata molo nunga ditangihon debata. Alai diudut nai ahado didokor sonang dorohana. Maradopon hagodoro dohocea. Dia akan aman dan terlindungi sekalipun di dalam bahaya. Alaboha dia percaya Tuhan adalah pelindungnya. Ido halak namar bisuk. Ido halak namar bisuk. Ido halak nama kalomohon parbinotoan asya debata. Ido halak nama biar tu debata. Takut akan Tuhan adalah semakin dekat kepada Tuhan. Beda dong molo biar tu col malam pinadao do dirini basani. Ala yang guma biar tu debata ikol lam rodo iba tu debata. Ala ni molo nunga holang molutta sa debata. Na pataridahon na sumabiar bihita tu debata. Ang gumabiar tu debata, maka hubungannya dengan Tuhan akan semakin akrab. Lamding gamma persauran na dohot debata. Alani sadar renunga doon. Di tonga-tonga ni keluarga ta, rumah tangga ta, di tonga-tonga ni ngolutta, ulautta. Doho di sude gulmit ni ngolutta. Bagaimanakah kita di hadapan Tuhan? Molutu topik ni mingguta tanggal 12 September. Berhikmah di dalam Yesus, marbisuk di bagasa Yesus. Di bagasa Yesus do. Nabarlapata disis harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dang di bagasan portibion. Alani gora-gora di bagasan pertanyaan ta apala bornginon. Marilah kita menjadi orang yang berhikmah. Marbisuk. Na makalomohon parbinotoan na siya debata. Na mabiar tu debata. Yang paling penting adalah dengar-dengaran dengan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tangi mahita di debata. Di sudegul mitni ngulutta. Amin martang yang mahita. Mauliate matuhan nunga hutangi kami hatam di pertangyangan nami bornginon. Pasu-pasu mahami. Asa totong las rohanami manangi hukatam. Kami menjadi orang yang senantiasa mau dengar-dengaran dengan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuminggilan si parion nami mananghiho ko asa mananghiho portibion. Ubiaran rohanami maradopoko asa maradopon portibion. Ulomuan rohanami tu parbinotoan nasyako asa parbinotoan nasyan portibion. Ido mabuak kami tu hanguluan na sa liling-liling na. Atong pasu-pasu mahami, pataw hami, mangulahon na hobar tulo mo ni roham. Jalo matang yang nami, mga sahon guarnya anak mo Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Tapapunguma peliata dito nga ni Bagas tabi, maridihita bukede nomor 655 ayat sada.
tangya koma peliata ali debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silehulehun na dingga duhot na sa ulibasa na maulitus hupa sahat kami masian na nilehom mito kami pelian na mituho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati buluhon harajaw mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni sileho-leho mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin rahmadok mahita di tangyang aliyamanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaunmu say saot malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangucunan palua mahamis yan pangago ay hodna puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapos saliling nilileng na amin asin ni rohani tuhata Jesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsauran ito di parbadiyama natotong mga ramotihita saluhut na amin. Salam sehat, jala debatama nama masu-masuhita saluhutna.